Shoutout po sa mga taga Cebu. Marcel Cosalim, shoutout po sa inyo. Lorena Dean. Salamat po. Tita Rosemary Catidilla, shoutout din po sa inyo. Yan. Red chicken. Yun, shoutout po sa JCFL family. Hello to sa JCFL family. Ito also to Sarah May Book, Tita Roselda Manuel, and Peter. Shoutout po sa inyo. 20. JCFL, thank you very much po. JCFF ay shoutout family sa Team Jomar United, salamat po. Jomcar Fans for Life, Jomcar Forever. 3. Teresita Castro, shoutout po. Tita Loida, shoutout po Tita Loida. Tita Glo, Team Jomcar Fans for Life, shoutout po. Brisley Page, shoutout po. Tita Emmy, salamat po. Shoutout po. MP ba dito man? Nilalag. MP. May nilalag dito. Yung iba po nagbabatero yan. Kaso tagal po kasi 30 minutes. 20 minutes. Grabe naman yun siya. Enjoy ako dito. Uy, thank you very much po. Ground war. Yes. May nagpakulay yata from ano. Grabe, may nagpakulay. Thank you kay si Ma'am Jaya. Ay, Tita Jaya. Thank you, Ma'am Jaya. Hello po. Jaya. Sabihin bandla. Sabihin mo na. Jaya mo yun? Alin bro? Wala na bang Pag-ibig. Para sa iyo po to, Ma'am Jaya. Sa puso mo. galing? Wow. At di ko na kailangan. Ay, paano itong laro na to? Ang pag-ibig. Shoutout po kay Tita Jaya. Salamat po. Food po na ito. Ma'am M. Sabanal po. Hello, Papa Joms. Pa-shout out daw po kay so watching from North Cotabato, Kidapawan City. Hello po, Ma'am M. Sabanal from Cotabato, Kidapawan City. Shoutout po. Ate Jess, pa-shout out po kay Ate Rosario Ronquillo. Thank you, God bless po. Salamat po. Ispilan ko yata. Kay Ate Rosario Ronquillo. Shoutout po sa inyo. Kasi ako nangaagaw. Thank you very much po. Sisha, bon. Ay, ba't yun? Namatay ako. I-snipe na lang ako. Ay. Ang hirap po itong laro na to ah. Kaya nga, parang hirap na. Uy! Kaya naman ako. My gods. Kasalanan. Wala na tayong po. base. Ina lang. Init. Capture natin yung D. Init guys. Wait lang. Ups. Medyo Ano, mainit. nawasak po yung tangki. Ano to? Nawasak ko lang. Hirap. Yun, shoutout po. Talo tayo ah. Hindi ko po kami namuto eh. Wala po ako live front line. Naano ako. Yun. Kailangan natin sumakay sa tangki. Paano ko sumakay tangki? Ito nga, sige daw. Alam po, oh, po sa Cebu. Gusto ko nga makapunta rin sa Cebu po ay. No. Si David po. Si Coach. Hi guys. Attention na guys ah. Ito ko yun. Ah! Masakit! Ang bira. Okay, nice one. Guys, baka mag-quick live lang tayo at puntan pa po namin si Pas ER. At need ng help. Bang! Patay. Patap. Kasi Ano pa nabangin natin yung base? Ang ispan. Bihira na mas tayo. Nobilita Diaz, shoutout po sa inyo. Jenner Santos. Matsala po.